Hello viewers kan first khodu shile late vihozuno zao 22 years lagai tu bhal chugri kun manuge October 24 laga din de ekdam biara morai dina paise kundu laga apode investigation kuratan de taila uncle Samuel kwa taibra admit pi kurise ki taibra itu crime du kurise guna edu itia Portso khel community manu khanbra koya ase ki tahan laga customary law use kurna itu manu du shile itia capital punishment dibo lage na koine koya ase Kile goli tu manuba nijor confess bi kurise taibra itu crime du kurise guna itu November 8 la din de khel laga kuma members khan ekdam mon dukh hoy ahina itu accused laga ghor all minister hill kohima de tade jaina tahan itu anger de khushi na paina itu accused laga room khan pura ulta palta kudishinan ko ase in fact dusra room khan bi biya kudishinan ko ase holi vihozuno or tai laga chutu bhai laga room du shile touch kora na ina ko ase Idur bosti manu khan ba koya ase ki tahan laga community de issue gule tahan la posti de issue inika murder du issue to beshi biya hisab te mahan sai ar itur issue mahan la customary law violate kola asguna idur tahan ba or action law du issue vihozuno laga auntie atala grandmother gi 7 saal garne tahan la posti ra bahar khedai dishinan ko ase idur issue police kana side pra tahan du issue idure crime de involved ase kubi na kubi tahan du issue tu tahan la possible involvement thaki ase guna tahan la pori action luishina gunu ko ase Portso khelbra du shile demand gre ase accused to shile death penalty pawole court la side pra judi tage death penalty dianai gushile tahan nijor ba lethal action bi lo paringa warn gurise itu lapori tu accused pra itu zo ka title use ko na parwo ina kunu kui dise ki garne gushile tai du shile tahan la biological member no ha garne asol baba la iniga bra naha garne itu shile tage adopt kora garne itu taibra itu zao title du shile use ko na parwo ina kunu kui dise ira authorities kana side pa du shile tu vandalism laga pori tia garne official statement itu khobor ko atak tai ule baki thai ase Senior legislator Imkong L Imchen Naga Hospital Authority Kohima de hospitalized huishine ga khobor jani pai ase tai hospitalized hwa du shile tu ki reason karne kuise gole tu heart attack pra hoinu ko ase doctors khan ba holibi ko ase ki tala condition du shile improve hoy ase guna Eastern Mayor ge report kola hisabte niga ko ase ki Saturday laga rati de tai health complications pra hospital de admit kurishina hoinu ko ase idure taila condition du shile itu khobor kora takte improve hui thaisina doctor bra bi confirm kurishin ko ase idu kun doctor ba tage attend gure ase tai ro ko ase ki tai du shile heart attack hoina tai ge itia ventilator support te rakhi ase guna itula apori tai kidney aru sugar related issues bi thagi ase niga kun doctor ba kuise idu hospital consultant pra du shile tai laga halat tu shile tu shile sandila sham tak ti du improve hui dikhi ase niga kun than bra kui daise idu sources kana side pra du shile niga bi kui daise ki tahan laga plan du shile mande takte tai laga health tu shile aru further improve hui shule tahan further treatment lole garne tage state la bahar de shift kurle tahan plan kuri ase tu ekta update apne ge chanai di ase Nagaland Police Recruitment Drive laga apod ishile Dimapur Chumgirima Newland Districts laga 144 post lin Nagaland Police kan maniga kuidia bishide puila jundu open competition taishi Nagaland na indigenous tribe manona sule kude brabi apne apply group pare kwa idu change kodina khali itu tinda districts la permanent residents kan batadi laga manu khan brahi kun khan duishile tadela indigenous certificate tadela ST certificate ulaina se tahan brahi to apply group arwo gena kwa bishide itia 144 post to shile kundu tribe la kiman allocation ase mota la kiman maki la kiman itu itia Nagaland police kan bra release kodina ase chunduri apne judi to miss kon thaisla apne la information ne khudi ase sabse bishi du shile ki tribe pra paishu gule du sumi tribe pra paishina ko ase itu tinda districts te sumi tribe khan la 57 post ase chundir motan 50 maki 7 jun ase second day au ayase du bishira angami tu bishire lothaina korna jai chundir apne kundu tribe la kiman ase apne screen post kuri sailo pare total 144 day 127 dishile mota manon la ase 17 dishile maki manon hal ase ira kumar baina bhavna kuri thagisi gule idu ki basis te niga allocation hoishi niga bhavna kuri asule idu dishile government by the decision dishile based on 2011 census data indigenous naga tribes la du tinda districts la itu laga basis te than by to decision loine to allocation kuri niga khwase idu itia tak tu recruitment drive te kiman jun manu apply gurna asugule tu 32000 apor manu bra apply gurlishin ga khobor jani pai thagese idu last date tu shile November 22 asidu ek tapnen ge chanai di ase itia total 1176 post te kiman ta mota manon ase kiman ta maki manon la asugule 1037 tu shile mota manon la ase ar 139 post tu shile maki manon la ase divekta chanai di ase ro October 29 la din de Maharashtra la Chhatrapati Sambhaji Nagar ko jaga chunduri shile puila Aurangabad ko ne jani thaiche itu jaga de ekta call center itu illegally chulai asuguna itu fake asuguna tadela police kan ba raid marina 117 manu thurise chunduri 25 to shile Nagaland la youths kan ulaise aru pura north east pra kiman jun manu thaisule itu 60 jun nishna thaise chundu de dia Naga Students Union Pune
और नागा स्टूडेंट्स यूनियन मुंबई खन ब्रा इतुला केस ला पड़े महान नागा मानु खान महान नॉर्थ ईस्ट मानन दुइसले तहन तादेबा उलाई दिबोला कोशिश करिना तहन बा पुलिस खान लोदे इतु दे कांटेक्ट करना तहन बा इतुला पीछे पलाइना तहन की लीगल प्रोसेस इतु तहन कुरुले गाने तहन कोशिश करि थाकेसे इतु तहन ला साइड पे तो खबर जाना लोगो लोदे पूरा महान जनरल पब्लिक खान गिवि जनाई दिसे कि 25 जून नागालैंड ब्रा इनका तादे लोकल पुलिस स्टेशन दे धरिना आसेगुना इतु पेरेंट्स खान बा रिलेटिव्स खान बा जदि आपने ला पहचान भी हो पारेगुना सस्पेक्ट करना थाइसुले तहन की कांटेक्ट करले गाने कुइने थाइसे की गाने कुइसे गुले इतु जुन व्हाट्सएप ग्रुप तहला पेरेंट्स और रिलेटिव्स खान भी थाकिना बनाइसे को इतु बिसि पेरेंट्स खान थागा नै खाली 12 जून निसना ही थाकिसिनगा लास्ट अपडेट आई रहिसे इधर बिशी जुनब्रा नाजन्ना थागा गाने नाजन्ना थाइसिल तान गाने कुनब्रा बेल अप्लाई ग्रुबो इधर सब गाने तानब्रा चिंता करना सब पब्लिक ते तान लगा नंबर्स खन भी दिना ऑफिशियल्स खन ब्रा तान के कांटेक्ट करना अपडेट लो पड़े गुने थाइसे चुंदरी कुंबा पेरेंट्स खन बा दुइसले तान के कांटेक्ट करिसिना गुने कोएसे इधर इता भी कुंबा पेरेंट्स खन दुइसले नाजन्ना थाइबो पड़े गुना इधर जुदी कुंबा पेरेंट्स खन टाउट करेसे गुले इधर नंबर्स खन जुन अपने स्क्रीन दे साइसे इधर इसले नागा स्टूडेंट्स यूनियन पुणे नहलबी नागा स्टूडेंट्स यूनियन मुंबई ताहन लगा कांटेक्ट नंबर्स ताना प्रेसिडेंट्स खन कांटेक्ट नंबर्स चुंदरी इसले अपने होदाउदी करना इधर अपडेट लो पड़े गुना अपने के जनाई दिएसे इधर ताहन करने चैलेंज तुइसुले लॉयर हायर करना इधर जुंदु ताहन के बेल प्रोसेस करी ओलाबोला आसी तो एकता चैलेंज आसे ना कुन कोएसे चुंदु ताहन फंड्स अरेंज करे ताहन कोशिश करी थाइसिनेगा लास्ट अपडेट आई रहिसे इधर आजि फुजुर महान नागामिस नॉर्थ ईस्ट चैनल ला साइड नागा स्टूडेंट्स यूनियन पुणे ला प्रेसिडेंट नामगुई केसी गांगमाइलो दे कोथा कुरातन दे ताइब्रा अपडेट दिया एकता चिंता ला कोथा जता दुइसले इधर 25 जून निसिना महान नागालैंड ला मानुखान तादिनेगा चेल दे थाइसिलुबे इत्यादि कुंबा पेरेंट्स खन ब्रा अमा बहन ब्रा रिलेटिव्स खन ब्रा इतु नाजना निशना सिना गुनो कोएसे इतु रिसले ताहन ला पाचा चेल दे सगुना इतु रिसले ताइब्रा अपडेट कोलाई सबते 13-14 पेरेंट्स खन ब्रा ही इतु जानि थागा निशना सिना गुनो कोएसे होय अरबी कुंबा मानु बा इतु जानने भी थेउ पारे होलिबी कुंबा मानु नाजना थागी सिगुले तो एकता चिंता ला कोथा सिना गुनो कोएसे That's what they are saying because that means it is evident that some of the parents are not being informed by the police initially. So our only fear is that there might still be some who haven't got the information about it, but we really don't know the point of contact. Because we don't have their number or anything, and we cannot talk to the victim yet. All the people who are arrested, we haven't met them personally yet. So that's why there must be a gap. However, right now I think around 13-14 parents are already there. That means, but still some are, who have contacted us. But I don't know, there are also some whom was initially contacted by the police. However, the police informed them that after some few days they will be released. That's what the police gave them information, it seems. That is why they are just waiting, it seems. But when we talk to the lawyer is saying that without processing the bail process in the court, so they won't be released, and right now it doesn't happen. But I also got another source from one lawyer from Nagaland saying that the company had already arranged one lawyer and the bail process has already started, and there will be, that's what I heard. But I didn't get any confirmation from it. I told the lawyer which we contacted to go to the court and confirm the news today. That's what I was waiting for, isn't it? Okay. So if the company had hired one lawyer and they are supposed to be bailed by today, then all those information, I told my lawyer to find it out. So I'm still waiting for that news too. इधर गंगमाई ब्रो कॉल हिसाब ते कुमा पेरेंट्स खन ब्रा इनका भी इन्फॉर्म कुछ को आजे कि पुलिस खन बा ताहन के कांटेक्ट करना ताहन के 14-15 डेज ते रिलीज करू इनका कोई थैसी को आसे होलिबी ताहन ब्रा ताहन ला लॉयर लोदे हुदाउदी करातन दे लॉयर ला साइड पर कोया आजे कि ताहन दुशिले जेल दे ट्रांसफर गोडिया करने ताहन ला मैटर दुशिले तो एकता फॉर्मल मैटर हुई जिसे इतुदे लीगल प्रोसेस हुई नहीं जाओ इतुशिले बेल उलाई नहीं जाओ पर विना कोई कोया आसे चुंदुदे इतिया इदु लगा पड़े थान और डिटेल जानकारी दुइसले लो पिछले पाई जाबो ना कोन कोएसे इदु तारो एक अपडेट जनाई दिया दुइसले इतिया इदु पेरेंट्स खन ला साइड पर महान नागालैंड साइड पर लॉयर हायर करना इदु मान हंदु उलावले कोशिश करा लगा भी ताई अपडेट पाया सिना कोन कोएसे हुलि तो दुइसले कंफर्म इतिया क्रू ना परि ना कोन कोएसे इदु दुइसले ताई नेक्स्ट अपडेट ते कंफर्म करबो ना कोन कोएसे एरे मान की दिखि पाया सगुले की चिंता क्रू ला सगुले
मान बिशी पेरेंट्स खन बा वन बा मान ला पाचान दुशिले बाहर दे काम करूबो जाइसे गोना इनका मान जाने होलिबि खुदे काम करे से की करे से तान तु ठीक पर ना जाने इधर स्पेशली तान लो दिना किबा होया से किबा उल्टा पल्टा होइसिले मान लो दे इनफॉरमेशन फट ना पाए या फट ना पाओ इदु आने मान तान लो दे कनेक्टेड थे बिशी इंपॉर्टेंट असे और किते इनगा ला खबर आइदु तंदे मान ला पाचान होइसे गोलिबि हुदा उदी कुरिना मान ला पाचान दुशिले सेफ असना नाइ तान की करे से करना इतु जानि न थागिसुले मान म भन पाबि इतु एकता बिशी महान लगा इनका की इंसिडेंट फ्यूचर दे होले थाइसुले इतु देखता पाचिबो लगा नहलिबि ने काब्रा महान हुशियार हुई थाइबो पारा लगा एकता ताकिबो गइना अपने सब के दु खबर जनाइ दिएसे होप करूबो कि दु सब मानु हन दुइसुले तान इता जल्दी जेल बा ओलाई जावोना इतिया एकता आरो अपडेट अपने नि कुरुला दुइसुले इता जेल ले जा मानु सब दुइसुले नसन दसे नाबि नय यति जुन्दु कोयासे इतु दुइसुले होय बिशिबाक तु विक्टिम्स हो पारे तानगे स्कैम करि लुजाला हो पारे ना कोन कोयासे होलियो कुमा दुइसुले নহयबि पारे कोन कोयासे इदु एक जुन मानु दुशिले मान लाख बिया आसे कि ताई जुनु दिन दे काम जॉइन करछि इदु दिन दे ही तु रेड मारिना एरेस्ट हुइसिनेगा कोयासे इदु एक तापनेनगे चेनाई दिएसे आरो होशियार कुइ थेबुले कारणे सब मानुगे कुइ दिएसे नागालैंड इलेक्ट्रॉनिक्स हब 3rd माइल ट्रैफिक जंक्शन दे थागा नागार्जुन रोड लगा ठीक ऑपोजिट दे थागा इतु स्टोर दे माला कंज्यूमर्स कन कारणे एक ता ऑफर असे ना कोन कोयासे की ऑफर से अपने साइल उले कारणे चेनाई दिएसे So hello viewers, welcome to Nagaland Electronics Hub. So apnihan ki bhabishi mohan kai bujise enian nohoy mohan apnihan karne ni ekta offer lena ahina ase kuntu wedding season la ase. So guys, as you all know thanda season ai jaise aro wedding season be start holi ase. So apnihan married couple kan karne mohan gorom offer lena ahina ase. So apnihan kunba gifting karne bhabna kuri ase khule do ya kunba married couple home appliances khan lole ase khule do aiwe moi apnihan ke offers to mohan la in detail de koi do. So mohan lo de TV la ranges starting price at only 8,000. Mohan lo de AC la starting price at only 27,000. So mohan lo de washing machine starting price at rupees just 8,000. Mohan lo de automatic washing machine starting price at rupees 19,000. Mohan lo de single door starting price at rupees 12,000. Mohan lo de premium side by side fridge starting price at rupees 65,000. So thanda season punji dishe mohan last story apni khan geyser heater immersion rod pai jao will be in a normal discount. Amigan logo de battery inverter starting price 15,000 pura ase. Amigan logo de solar laga varieties items available ase. Batteries inverters indiga aro solar laga starting price to 7,000 pura ase. Mohan last to la location the Thermal Junction near AirTC camp. Media reports speech Department of Power Distribution and Revenue Nagaland Khanbrak the divisional level inquiry committee banai lusinan ko ase usually smart electricity meters install kora idur corruption soy asana nai kila allegations lagai na se to investigation kore gane idur press release la hisab de committee bra tana findings to usually ajila din de than submit ko na ko ase Department la side pra several points la board be clarify gurishi tu smart meter install kwatande ki de charges ase ki de nai guna ekta du ishle RDSS revamped distribution sector scheme la under de isule itu isule tahan inga replacement kora hobi installation kora hobi chundi existing conventional meters kan itu change kore sule itu smart meters tu isle free of charge hobo ina gunu ko ase होलिबि टु बी क्लियर गुड एसे कि स्मार्ट मीटर्स कन दुइसलिता इनिशियली पोस्टपेड हिसाब ते तान इदु फंक्शन कुरसे गुलिबि तान इकु इनिशियल रिचार्ज ला अमाउंट लोना गुलिबि इदु वन्स स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम दुइसले स्टेबलाइज हुइजिसुले इदु प्रीपेड मोड ते शिफ्ट हुइ जावना कोन को एसे कंज्यूमर्स कन दु किनिका कोना जानकारी दिबुसले तान के एसएमएस ईमेल होलिबि प्रिंट मीडिया ला थ्रू जनाइ दिबोना कोन को एसे और स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम लगा अंडर दिइसुले इतु भी तान मीटर लगा दुइसुले इंस्टॉल गला हुई रिप्लेसमेंट हुई तो फ्री ऑफ चार्ज असे ना को ऐसे होलबि तान दुइसुले इतु इनिशियल रिचार्ज अमाउंट 500 लगा इतु एक्टिवेशन करने और यूसेज करने तान इतु कंज्यूमर्स खनबा कस्टमर्स खनबा पे ग्रुप लागि होबो ना को ऐसे इतु लापोडर बिशी तान बा टर्म्स एंड कंडीशंस खन दिए से जुन दिदा स्कीम लांडर अपने कंज्यूमर्स खनबा की फेस को तो अपने इतु डिटेल ले पोस्ट करि साइलो परे होलिबि तानला साइड पर क्वादु इशली तो सब इनका कंज्यूमर्स खनबा फ्री पाइ थैसुलिबि वायर लगा खर्चा केबल लगा कटआउट्स ला एमसीबीस खनला दुसा नेसेसरी मटेरियल्स खना दुइसले इतु कंज्यूमर बा इतु बेयर को बना कोन को एसि दुइस महान कस्टमर्स खनबाय पैसा तेरा बोला बना कोन को एसि इतु डिपार्टमेंट ला साइड पे दुए एश्योरेंस दे से इनका कोरा तंदे चिदिकुमा ऑफिसर्स खनबा स्टाफ खनबा किल्टी गुरी पाइसे गुले इतु कोरा प्रैक्टिसेस खन गुरी पाइसे गुले तान ला पोडे एक्शन लो बना कोन को एसि दुइस डिपार्टमेंट ला साइड पे भी और गवर्नमेंट ला साइड पे भी और सब पार्टीज खन की दुए अपील गुरे से की इन्फॉर्मेशन होलिबि मीडिया दिन गांधे छापा गेदे इदु फर्स्ट डिपार्टमेंट लोवर क्लेरिफिकेशन लुबिना को एस सो दैट मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड न होले गाने और पब्लिक खन मिसलीड न होले गाने
Dimapur Congress khan la side pra iniga accuse kora bishide ki Nagaland Health Department duishile nursing college la ko bi PHC projects ko bi sobte tan mismanagement kuri ase corruption kuri ase gune iniga allegations laga bishide ite health department la side pra itu allegations duishile refuse kuri ase ar koi ase itu projects khan duishile ongoing ase guna itu department laga medical engineering wing la side pra koi ase ki tu chundu school of nursing college te upgrade hoy ase Dimapur itu duishile itu schedule la sabte progress kuri ase na koi ase Idurishile to duita face te kam lo ase tu kiman paisa sanction hoishi tu kiman aise idurishile contractor lo pass kodishi aro idu tahan 65% tak current physical progress tu ishile dikhi ase na koino ko ase itu la report aro bi tahan ba detail jankari han di thagi ase chundure itu pura detail ja deshile bishi lamba ho jawo tu apne to post kuri sailo pare tahan ba ki ko ase gule kiman ta projects tamba luina ase idurishile tahan ba time lai sabte jai ase ar tahan ta di ko mismanagement laga corruption laga nai gunu ko ase tahan ba dushile ko ase ki judi tu contract chuli thatande kiba ulta palta thaishile tahan la close ase itu la sabte tahan ba rectify gubina gunu ko ase ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಸೈಡ್ ಪ್ರದುಶಿಲೆ ಕೊಯಸ್ ಕಿ ಕಿಮಾನ್ ತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಮ ಲುಯಿ ಥಗೆ ase ದುಶಿಲೆ ಸಬ್ ಅಪ್ರೂವ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈ ಸಬ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಲೈ ಸಬ್ತೆ ರೋ ಇನಿಗ ಕಿ ತಾನ್ ಲ ಜುನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ase tu sabte jaya ase nya kunu ko ase idu kiman ta over estimation la fund mismanagement la claims ase itu than ba namane nya kunu ko ase ide Dimapur Congress khan la side pradushile to health department la clarification dushile reject kuri ase idu dushile ongoing ase kuni na excuses mara dushile than to accept na kuri na kunu ko ase tan la side pradushile committee la side pradushile clear kuri ase tan la jundu core issue ase idu tan la explanation bra idu address korna idu fail kuri shina ko ase idu tan ba ki demand kuri ase clear cut ase duita cheese ase ekta dushile transparency demand kuri idu dushile tan documents kan to sab public ta nuli gane ko ase public to shile ki deserve koi to janu lage na ko ase tan ba claim kora dushile proof dekhabi na kunu ko ase ಇದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಕೊಡದೆ ಬಿಶಿ ನಮೇಲ ಬಾಜಿ ದಿಗಿಶಿನ ಆಗುನು ಕೊಯಸೆ ಚುನೆ ಥಾನ ಸೈಟ್ ಪ್ರದುಶಲೆ ಕೊಯಸೆ कि 10 days ला टाइम दिएसे ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ लागिरि तु पूरा डिस्क्लोज करले गाने कि सब काम तो ठीक होयसे गुना इना होली पब्लिक ला कॉन्फिडेंस आइ होना कुन कोयसे और स्टेट गवर्नमेंट बा भी पब्लिक ला कॉन्फिडेंस राखिओले गाने तान किमान ता प्रोजेक्ट्स हेल्थ डिपार्टमेंट बा लोयसे दिमापुर चुंगुमा न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट्स ते इदुरिशले ऑडिट कराबि ना कोयसे itu do either comptroller and auditor general CAG India la side pra noishile chief secretary ba appoint correct a special team bra inia holi public la confidence to ishile restore hoina ko ase ki public la paisa do ishile misuse hona guna itula apor several key issues kan apori than ba highlight kurise like doctors kan nurses kan primary and community health centers kan de to tinda districts te shortage hui thaga ila odi Dimapur district hospital de blood bank te chundu blood test la bishi paisa kharcha ase itu laga pori thanba itu ordinary citizens kan by afford korna parego na complaints kodaise itu thanba ko adishile overall Nagaland health department dishile accountable holai transparent holai or effective holage na kun ko ase aur thanba demand kora itu than 10 days bitor itu disclose kona ishile thanba warning diase than public demonstration shuru kodu hoina एकता बिशी इम्पोर्टेंट खबर आपने के जनाइ दिउ तुदिसले पैन कार्ड और आधार कार्ड तुदिसले गवर्नमेंट बा लिंक खुबियो गना पुइला ब्रा कुइ आइ थाइसे इदु धानबा टाइमलाइन बि दिना थाइसे इदु बितरदे लिंक कुरिसुगले फ्री होबो न हलि तु पिछि दे उसिले दु आपने तु चार्जेबल होई जाबो न कुइ दैसे इदु रिता फ्री पिरियड तुदिसले खतम होई जैसे इतिया दुसिले कोय आसे कमांड सर्विस सेंटर सोसाइटी दिमापुर न्यूलैंड छुंगिनवाला साइड प्रा कि कोन सिटीजन्स खन ताहला पैन कार्ड तुदिसले आधार दे लिंक कोन नाइ ताहला पैन कार्ड तुदिसले इतिया इदु डीएक्टिवेट करबो न तुदिसले गवर्नमेंट लखा ऑर्डर लाई सबते चुंदुरे सोसाइटी द सब citizens kan ge edu complete kodu bole garne ko SGD apnian kurina thana isle edur upor alop detail salu kili goisile bishi important ase dorne itia society la side pra ko ase ki tu khobor jalo lode apnian kuma panic bhi ho pare edu panic no hobole garne ko ase itu de iniala time de hushar hebole garne ko ase ki garne goisile apnian lode thoga baji bhi ho pare itia ki korbo lagi goisile government of India bra itu pan card aru aadhar card link kora laga ekta nominal fee set kurna sina kun ko ase turishle late linking fee guna chundu du 1000 ekla sina ko ase chundu government lo de jawo iture eku additional penalty aro eku dibo na lage kun bra bi government la set par charge na kori na kun ko ase kun bra itu extra charge ko pare ishle du CSC centers kan bra kun khan bra apne la itu linking korai dibo आधार कार्ड और पैन कार्ड तुशिले लिंक कराइ दियो ताहन ब्रा एकता नॉमिनल सर्विस फी लो परिना को आसे चुंदुरिशिले 50 रुपीस प्रा 100 ही होबो लागे ना कोइन को आसे इतुरा बिशी न होबो लागे ना को आसे एकता लाइन दे गुसे उले आपने तो लिंक करा लगा 1100 अपोर न होबो लागे ना कोइन को आसे इधर कुंबा ब्रा जुदी इतु लगा फायदा उठाइना 1100 अपोर चार्ज करे आसे उले आपने में कंसर्न अथॉरिटीज खनगे जनाइ दिबिना कोइन को आसे इदि आपने तो किना लिंक करा उसिले आपने नियरेस्ट CSC नोली पेन सर्विस सेंटर्स खंदे जायना तादे तो लिंकिंग तो आपने कराओ परिना कोइन को आसे
আৰু একটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কোৱা হৈছিলে আপুনি হানবা এইটো পইচাটো তিতে তাক নাদিবি না কোনো কৈ আছে জিতে তাক আপুনি লা ফোন দে এইটো কনফাৰ্মেশ্যন মেছেজ নাহে কি আপুনি লা লিংকিং লা প্ৰচেছ শুৰু হৈ গৈছে না এইটো পাব্লিক খান কি এইটো কৈ দি আছে কি আপুনি হানবা পেন আধাৰ লিংক হৈছে না হোৱা নাই এইটো আপুনি ফ্ৰী ব্ৰা ইনকাম টেক্স লগা এইটো যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট লা ৱেবছাইট আছে যোনটো আপুনি স্ক্ৰীন দি চাই আছে তাৰ বাবে যাই না চাব পাৰি না কোনো কৈ আছে আৰু কোন মানুহখন ৰিসেন্ট টাইমছতে আধাৰ কাৰ্ড ইউজ কৰে পেন কাৰ্ড কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আপুনি দুছিলে চিন্তা কৰিলে নাই আপুনি লা দুছিলে অটোমেটিকলি লিংকড আছে না কোনো কৈ আছে ইলবৰে সেছে সোসাইটি লা সাইড প্ৰমমহন গিনালা টাইম দে প্যানিক নবলি কাৰণে কৈ আছে আৰু মানুহ লদে না ফাঁচিবলৈ কাৰণে কৈ আছে সিটিজেন্স খানকে এনকাৰেজ কৰি আছে স্পেশালি এল্ডাৰলি মানুহখন ঠিক পৰা নাজানা মানুহখনকে ইনিকা দে না ফাঁচিবলৈ কাৰণে আৰু কিবা ডাউট হৈছিলে আপুনি হান ইটো অথৰিটিজ খানকে লগলদে কৈ দিবলৈ কাৰণে কৈ আছে খবৰ ইনাবি আইএসি के सेमिनियो डिस्ट्रिक्ट दे नवंबर 15 लगा दिन दे डीसी ऑफिस दे आधार एनरोलमेंट ड्राइव लोबो इना कुनु कैसे फुजुर 9 बजे ब्रा शाम 4 बजे तक थगे इना कुनु कैसे इधर जुदी आधार रजिस्ट्रेशन कुले से आधार अपडेट कुले से करेक्शन कुले से नुल आधार कार्ड बनावले सुगले अपनी खान तादे इदो डॉक्यूमेंट्स खान एसटी सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट नली पैन कार्ड वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस कॉमन आईडी थन धुरिना जाओ पारे नेगा कुना कैसे अरुणाचल प्रदेश लगा एक सैनिक स्कूल दे एक 12 साल ला बच्चा ताई निजर लगा चान लुई लोआ इतु लगा पोरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसिनान को ऐसे पुलिस खाना साइड पर दुसले कुई दिया से कि तान तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुसले खाली फैमिली लो दे शेयर को ना पब्लिक ते दु डिस्क्लोज ना को ना को ऐसे की गाने दुसले तो एक बिशी सेंसिटिव मैटर हुआ गाने इधर इतना विक्टिम लगा बाबा रा दुसले को ऐसे कि ताइला छुगरा दुसले किनिगा कोनो मुरिसे ताई ना जने इदु मानुबरा मरा नाइ गुसुले ताई निजरा जुदी मुरिसे गुले इदु की हुइना ताई मुरिसे इतु लगा दुसले पुलिस खान बा बिसारि उलाइ ना इतु कोन खान रेस्पॉन्सिबल আছে ताहनके सजाय दिबो लागि ना कोनो কৈ আছে इतु लगा इन्वेस्टिगेशन दुसले त्या कारण ऑनगोइंग আছে আৰু আপডেট আইছিলে নেক্সট আপডেট আপোনানকে জনাই দিব आसाम देशले ताला कैबिनेट पर आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगामी बिल 2025 इतो अप्रूव करिसिनान को আছে इदुरिसले कोन मानुखान पॉलीगामी दे इनवॉल्व थाके तान दुसले 7 इयर्स तक जेल दे थाइबो ना पॉलीगामी कइसे बोले आपन जुदी कुमार नाजन थाइसले एकजुन मोताब्रा एकजुन माकी अपरे शादी करा या एकजुन माकीब्रा एकजुन मोता अपरे शादी करा इतुरिसले माना आसिना कोनो को আছে ताहला इतु बिल लांडर दे कोय আছে कि कुमा मानुखान जुदी पॉलीगामी लांडर दे एकजुन मोताब्रा दुईटा माकी शादी गर्ने थाइसले इतु मानुखान दुइसले 7 साल तक जेल ला सजाय खाबोइना कोनो को আছে আৰু इतु विक्टिम खान दुइसले गभर्नमेंट ला साइड পৰা कम्पेन्सेशन पाबोइना कोनो को আছে হলিবি ইতু जुन्दु कानून আছে इतु जुन्दु बिल আছে इतुरिसले शेड्यूल ट्राइब्स खान एसटी खान আৰু कुंदु एरिया खान 6th शेड्यूल इदु कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दे गिरे ताहन तुइसले एग्जाम्प्टेड আছে না কোনো আছে मतलब तुइसले इदु बिल बा कोन खान की हिट करले আছে तुइसले आपने बुझी जेसे हो ना विश्वास करे আছে आरएसएस ला चीफ मोहन भगवत प्रादुइसले बेसी डाঙৰ একটা ক্লেম কৰি আছে তুইসলে ইন্ডিয়া দুইসলে লাগিছে গলে আহা কালিলা দিন দেবী হিন্দু রাষ্ট্র তুইসলে হিন্দু নেশন হৈ যাব পাৰি না কোনো আছে ইদুৰিসলে আহা কালিলা মৰ্নিং ব্ৰা 142 crore ইন্ডিয়া মানুহখানটো যদি তাহানটো ট্ৰাই কৰে এটো ডিসিশন লৈ কি মহান হিন্দু হৈ যাব কইনা ইনিকা কৈছিলে দু এটো হিন্দু নেশন আহা কালিলা মৰ্নিং ব্ৰা বি হৈ যাব পাৰব না কোনো কৈ আছে হলিবি যদি এটো হোৱা নাই কৈছিলে কোন ব্ৰাবি ক'ব না পাৰি না কোনো কৈ আছে তানলা সাইড পৰা দুইসলে এটো ডেফিনেট আছে না কৈ আছে এটো ইন্ডিয়া দুইসলে হিন্দু নেশন হ'ব কইনা এটো দুইসলে মহান দুইসলে এটো লগা কাম দে লাগি যাইছে আৰু এটো কমপ্লিট নহা তাক মহান এটো কাম কৰি থাকিব না কোনো তাইৰা ওপেনলি কৈ আছে इदु अखंड भारत को चुंदुला मैटर लापरे थान त्या काम करे আছে इदुरु इशले कित्या एकम्प्लिश होबो इशले तो एकटा एस्ट्रोलॉजर राही कोबो पारबो इना गन ताइरा কৈ আছে बिशी मानवन दुसले तुरे एकदम स्मार्ट है बोले कुमा मानुखान इत्याबि इतु कमन पासवर्ड्स खान यूज करि थागे আছে बोले तुरिसले 1 2 3 4 5 6 9 या सिंपल पासवर्ड्स खान यूज करे असले इतु नाकुरले गाने কৈ আছে কি কারণে কইছে বলে হ্যাকিং হওয়া তনে আপনি ফার্স্ট ফাঁচিবো ইদু আপনি কি দালি পাসওয়ার্ড স্ট্রং সেভ করলে আছে বলে তুরিসলে নাম্বারস থাকিব লাগে অ্যালফাবেটস থাকিব লাগে স্মল লেটার্স ক্যাপিটাল লেটার্স থাকিব লাগে ইতুলা আপরে ইতু সিম্বলস খান থাকিব লাগে এনিকা হইছিলে দু পাসওয়ার্ড তুইসলে এট লিস্ট ইতুলা কম্পারিজন দে স্ট্রং আছে গনে কই থাকে তো একটা আপনানগে জানাই দিয়েছে डिजिटल अरेस्ट स्कैम को दुइसले आपने कोइ दिबो इतु इटाबि बिशी एक्टिव আছে সদায় ইন্ডিয়া রে কুমা নীলকুমা দুইসলে ইতু স্ক্যাম দে ফাঁসি থাকি আছে চুন্দুরে ইতু পুলিশ কানা সাইড পৰা কল কৰিছে আপনানগে ফাঁসাই ৰাখি না ইতু ফোন বা হাতিও না দিন আপনানগে পইচা ট্রান্সফার করব দিয়া পিছি দে আপনান বিশি লস খাই যা ইতিয়া মুম্বাই দিবি আৰু একটা 65 ইয়ার্স লা মোটা মনো বিশি বিয়াৰ ফাঁসি না 75.5 লাখ লস খাইছি না কৈ আছে দুইছিল তাই তালা ফ্ল্যাট তাক বিকাই দিছিনান কৈ আছে দিল্লী পুলিশ খান আছে গনে ফ্রডস্টারস খান বা কল করনা তাগিনা ফাঁসাই দিনা একটা ডাঙৰ কেস তে ফাঁসিছে আপনি গেন হলে অ্যারেস্ট করলে আছে ধমকি দিনা তাই ভুই খাই না ইনিকা তাই লস খাইছি গনে কৈ আছে তো একটা বেশি হুশিয়ার করলে গান ইনিকা ডিজিটাল অ্যারেস্ট কোৱা দুইছিল একটা বি নাই গুইনা তো আপনি আনকে ওয়ান্স अगेन জানাই দিয়েছে
কুমা মানন দিছিল মান বুদ্ধ আছে কি মানুহ খান ব্ৰা ইটো কুমা সেলিব্ৰিটি লা নাম লইনা তাই বি খেলি আছে মান পইচা কামাইছে গনা এনেকা ফুল বনাই দিয়া লাগা এনেকা দুই পইচা লস খালাবি খবৰ জানি পাই আছে চুন্দ্রে মানুহ খান লয়াৰ টাকপি 5 লাখ লা পইচা লস খাই জিছিনাৰ কৈছে বেছি হুশাৰ থাকিবলৈ কাৰণে গনা আপনি এনকি খবৰ জানাই দি আছে সুপ্রিম কোর্ট লাইক জুন জাজ প্রা দুইছিলে মান তাক কুই দি আছে কি মহান ইন্ডিয়া দে প্রিজনার্স খান কোন খান জেল দে থাকি আছে তাহান দুইছিলে 70% আপর দুইছিলে তাহান গিলটি আছে এনেকা প্রুফ নহিনা তাহান জেল দে থাকি আছে নান কয় আছে দুইছিলে মহান লা জুন দু লেন্থি প্রসেস আছে জুন দু সিস্টেম আছে ইতুলা ফেলিয়ার কারণে আছে না কোন কয় আছে যদি বেশিরভাগ মানুহ কোন খান দুইছিলে বেল পাই যাব লাগে তাহান বেল না পায় না কি তাহান তো প্রসেস খান কারণে তাহান জেলে থাকি আছে নান কয় আছে যদি ডাইরেক্টলি কইছো গলে 30% নিশনা মানন দুই গিলটি হইনা তাহান জেল দে আছে আর দুসরান দুইছিলে তাহান গিলটি আছে না নাই তো প্রুফ নোহা আগে দেহি তাহান জেল দে আছে নিকা কইনা কয় আছে केरला हाई कोर्ट एक केस चुला तंदी तुरिशले एक बाबा तला माकी और तला बच्चा लोदे अलग हुई जा करने माकी ला साइड पर मेंटेनेंस मांगा इतुरिशले अलग हुआ पिछले जुंदो मोता लोरा मेंटेनेंस माकी हनबा पाई है इतु लगा केस लोआ तंदे माकी के मेंटेनेंस दिवले तो कोर्ट पर मानी जेशिनान को ऐसे होलिवी तो क्रिश्चियन अनमेरिड डॉटर कुन बच्चा छुगरी दुइशले शादी हुआ ना यार क्रिश्चियन আছে তাই দুইশুগুলে ইটো মেইনটেনেন্স দিবলে বা মানা কৰিছিনান কয় কি কাৰণে কৈশুগুলে মহালা ক্রিশ্চিয়ান দে একো এনেকা কানুন নাই গনা চিনেকা হিন্দু আৰু মুসলিম লস তে দুইলে ইটো লিখিনা আছে না গনো কয় আছে যদি আনমেরিড ডটার ঠাইছিলে থানবি বাবা লৰা মেইনটেনেন্স পাই গনা আলা খুইশুগুলে হলিবি ক্রিশ্চিয়ান লা দিছিলে এনেকা লো না থাকা কাৰণে ইটো বাচ্চা ছুগৰি বাদু নাপাবো গনা এনেকা কই দিছে গনা কয় আছে दिल्ली ला पॉल्यूशन दुइशले एकदम बिया लेवल दे पुंची जेसिना कुई थे स्पेशली दिवाली पिछले इधर इतना दिल्ली दुइशले इंडिया लगा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी भी हुई जेसिना कुई थे इतना XWH ला एकजन साइंटिस्ट प्रा दुइशले मन ता कुई दिसे कि इंडिया दे जुन एयर पॉल्यूशन আছে इतो डाउन डाउन सिटीज खान इतो दुइशले एक दिन दे 20 to 30 सिगरेट्स खा इकी আছে निगा ता कुई न कुई दिसे इमान तक मान इंडिया ला पॉल्यूशन लेवल इता थाकी আছে ना कुन क्वेश्चन दे महान मानहन दुइशले इतो खाबी ना खाबी सिगरेट्स खान महान इनिगा लगा स्मोकिंग थाकी ना इनिगा लगा पॉल्यूशन दे महान थाकी আছে गुना क्वेसे রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার দুইশলে কো ভাল খবর নাই তাহান লা দুইশলে ঝামেলা ইতাবি চুলি থাকে আছে আর খবর জানি পাই থালে সপ্তে রাশিয়া লা সাইড পার ইউক্রেন লা পড়ে বেশি ড্রোনস আর মিসাইলস খান ছাড়ি না ট্যাগ করছিনা কোনো কো আছে ইউক্রেন লা সাইড পার দুইশলে দুসা কান্ট্রিজ খান গে রাশিয়া লা পড়ে স্যাংশনস লাগাই না তাহান গে প্রেসার দিবলে কারণে কই থাকে আছে US ला साइड पर तान न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करले ताना प्रेसिडेंट बा ऑर्डर दिया बिछले ता न्यूक्लियर वेपन रशिया ला साइड पर भी टेस्ट करो निशना आसे ना कुई देगे सिदुरी रशिया ला ऑफिशियल्स खान दुइशले ताना प्रेसिडेंट पुतिन बा इतु न्यूक्लियर टेस्ट करले ऑर्डर दिया ला ही रुखी थागे सनेगा क्वेसे टर्की ला प्रेसिडेंट बा दुइशले इजराइल ला प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ला अगेंस्ट दे अरेस्ट वारंट इशू गुडिशिनान क्वेसे इदुरिशले गाजा दे जुंदु हुइशे इदुरिशले जिनोसाइड আছে গুনা इजराइल ला प्राइम मिनिस्टर दुइशले जुदी टर्की दे गुशिशे गुले ताइगे अरेस्ट को लगा ऑर्डर दी दिशनेगा क्वेसे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पूरा दुनिया ला कंट्रीज खान के वार्न करी था तंदे तुरिशले इंडिया चाइना ला पोडेन का तारीफ भी बिशी लगाई दिन था तंदे कि रशिया ला तेल किनिशुल अपने ना पोडेन गाई सैंक्शंस लगाओ कोई था तंदे इफाले हंगरी को वाला कंट्री के उशले 1 year एग्जाम्पशन दी दिशिनान को ऐसे इदुरिशले हंगरी बा रशिया ला किमान तेल किनिशुल भी US तुशले तुला पोडे एक्शन नलवो गना इनिगा क्रान कुडिशे गना को ऐसे थाईलैंड को आइदु कंट्री चुंदुरिशले ता पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन আছে तादे ताहला गवर्नमेंट ब्रेक ता स्ट्रिक्टर लॉस आनिशिनान को ऐसे दुरिशले मानुखान मधु खाला पड़े दिन लगा टाइम दे दिन 2 बजे बा शाम 5 बजे तक इदु ड्रिंकिंग तो मना आसिना उनको ऐसे যদি মানুহান ড্রিঙ্ক কৰি পাইছে গলে 26000 रुपीस इंडियन কারেন্সি দে মান তাক ফাইন লাগাই দিব না কোনো কইছে এটা মধু খালা কথা কইছে গলে 2025 তে কোনটো কান্ট্রি বা সবচেয়ে বেশি মধু খাইছে ইদু দিছিলে একজন মানুহ ব্রা অন এন এভারেজ মধু খালা চাইছে গলে তো কোন টপ তে আছে গলে ইতু দিছিলে রাশিয়া আছে না কোনো কইছে তাহান একজন মানুহ বা অন এন এভারেজ 16.8 লিটার্স per year তাহান মধু খাইছে না কোনো কইছে ইতু দিছিলে খা মানুহ না খা মানুহ সব মিলাই না কিমান মধু সেল হইছে और किमान मानु আছে তো ডিভাইড কৰান যোনটো নাম্বাৰস ওলাই এভাৰেজ ইটো নাম্বাৰ ইন্ডিয়া লা চাইছে গলে ইন্ডিয়া দুইছিলে বেছি কমতি থাইছিনান কৈ আছে দুইছিলে খালি 4.98 লিটাৰ্স এটো পুরা সাল দে একজন মানুবা খালা এভাৰেজ পাইছিনগা কৈ আছে এটো কোডিছিলে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো লা ফ্যান্স কন গানে আছে দুইছিলে তাইবাৰ ৰিভিল কৰি আছে কি তাই অলপ প্ৰা আৰ্সেনাল জয়েন কৰনাই গুনা দুইছিলে ইটালা ভাৱনা কৰি আছে আপনি কৰিব ইটালা নহয় দুইছিলে পুইলা তাই চিটিয়া ম্যানচেষ্টাৰ ইউনাইটেড জয়েন কৰিছিলে ইতুলা আগিৰে তাই তো আৰ্সেনাল অলপ প্ৰা জয়েন কৰনাই নগা কৈ আছে जापान दे इशू गले एक 6.7 मैग्नीट्यूड ला बिशी डाঙৰ अर्थक्वेक आ बिशी तादे सुनामी अलर्ट इशू কৰিছিনগা খবৰ জানি পাই আছে দো अर्थक्वेक তুছিলে জোৱা কালিলা দিন দে আইছিনগা কৈছে সাইন্টিস্ট খান ব্রা একটা লেজার ট্রিটমেন্ট ডেভেলপ কৰিছিনান কৈছে চুন্দু ব্রা মানু এজেট হৈ যাতন্দে তাহান চুন্দু ব্লাইন্ডনেস আছে সুকু না দেখা হৈ যায় তো ৰখাও পাৰু লাগা ইনিগা লাগা ট্রিটমেন্ট আছে না কোনে থানবা ক্লেম কৰি থাকে ইতিয়া ইটো কিমান হোসা আছে ইটো ৰিছলে টাইম ৰাহি জানিব হলিবি নিগা
এচিভ কৰিব পাৰিছে গুণা খবৰাই আছে আজিলা লাষ্ট একটা ইন্টারস্টেলার অবজেক্ট 3i at last কোনা চন্দ্রুশিলে এটো কমেট নিশনা আছে কোনে কুই থাকে কুমার দিছিলে এটো এলিয়েন স্পেসক্রাফট আছে কোনে কুই থাকে ইটো দিছিলে অলপ দিন আগিরে সান পার কৰি যা সান লাগা একদম অসরবা যা ইটোরে সান না পুঞ্চা তনে তাইলা তেল বি দেখি থাকা পুছৰ নিশনা দেখি থাকা এটো ইটা সান পার হওয়া বেশি দে এটো গায়েব হৈ যিছিনা আৰু কৈ আছে এটো কুমার দিছিলে এটো লাগা আর্টিফিশিয়াল অরিজিন দিছিলে এটো এতেবা জানি পাই না কোনে বি কৈ আছে এটো মালাই খবৰ খতম কৰি আছে লাষ্ট এক্সেৰমেন্ট সবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে মই নেক্সট কৰিম তুন আপডেট লদেৰ লক কৰিব